जय जगन्नाथ मु स्मृति लाटेस्ट न्यूज चैनल आपको स्वागत करुच्ची। संपूर्ण खबर जानापी भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ। आसतु जाना आज खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर आसूची नुआ योजना सुभद्रा प्लस। नारी सशक्तिकरण कर राज्य सरकार गुरुत्व देउछन्ति। एहाकु दृष्टि रखी चलित बजेट में नारी मानक गुरुत्व दि जाए। सरकार खोली देइछन्ति पांठि। राज्य महिला मानक सशक्तिकरण करने दृष्टि रखी सुभद्रा प्लस कार्यकारी करा जिवो। सुभद्रा प्लस रे किशोरी सुभद्रा, सुभद्रा संचय, सुभद्रा सखी, सुभद्रा यात्री, सुभद्रा संघ, उहा सुभद्रा, सुभद्रा सहयोगी, सुभद्रा पंडित, सुभद्रा और सुभद्रा वृत्ति भली नुआ योजना को सामिल करा जिवो। वर्तमान सुधा सुभद्रार प्रथम किस्ती 98 लाख रु 4 रु अधिक हिताधिकारी मानक 4,900 कोटी टंका रु अधिक टंका बंटन करा जायछि। आज द्वितीय खबर खरा पे सकाळुआ क्लास भुवनेश्वर। एबाटू खरार प्रकोप देखा मिलला। सब अंचल तापमात्रा 30 डिग्री ऊपर रहुछि। अनेक अंचल राति तापमात्रा 35 डिग्री टपी जाउछि। फेब्रुआरी मासरे जदि एते खरा हुए आगक परिस्थिति कौन है ताहाको नहीं चिंता करुछि उच्च शिक्षा विभाग। ग्रीष्म प्रवाह को आखि आगे रखी विभिन्न पदक्षेप नेबाकू मार्गदर्शिका जारी करिछि विभाग। तेणु समस्त कॉलेज और विश्वविद्यालय को पाठपढ़ा सकाळु करने को निष्पत्ति नियाजिवो। एने सोमवार विभाग पक्ष एक विश्वविद्यालय को कुलपति और कॉलेज अध्यक्ष को चिठी करा जायछि। चिठी आधार कॉलेज और विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष मैंने निज हिसाब से सकाळुआ पाठपढ़ा करेंगे बोली उच्च शिक्षा विभाग जन अधिकारी कहते। आज 3 नंबर खबर मोहनकर कड़ा निर्देश। दुईटी घटना को नहीं एक्शन मोड रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घटनार तदंत नहीं उच्चस्तरीय कमिटी गठन कर राज्य सरकार। यही कमिटी स्थान पाई 3टी विभाग सचिव, कमिशनरेट गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव एवं महिला और शिशु कल्याण विभाग प्रमुख सचिव एवं उच्च शिक्षा विभाग सचिव पाई स्थान। तेणुक कमिटी गठन करने छात्र छात्री घर सुरक्षा कर्मी माड़ मारी तदंत निर्देश देते मुख्यमंत्री। से कहते जो मैंने दोषी सब्यस्त हे से आईन अनुसार कार्यानुष्ठान नियाजिवो। समस्त छात्र छात्री सुरक्षा और सम्मान नहीं सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। न्याय देवाई राज्य सरकार समस्त प्रकार पदक्षेप नेबे कहते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आज 4 नंबर खबर एणिकी चलो सकाळुआ क्लास। एणिकी सकाळुआ क्लास चलो उच्च शिक्षा अनुष्ठान मानक एसओपी जारी कला उच्च शिक्षा विभाग। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी सकाळुआ क्लास एवं परीक्षा करने को निर्देश दि जाएगी। प्रचुर परिमाण पानीय जल और ओआरएस मौजूद रखा निर्देश दि जाएगी। ग्रीष्म प्रवाह को मुकाबला करने कॉलेज और परीक्षा केन्द्र में फास्ट एड किट रखा। ग्रीष्म प्रवाह मुकाबला करने एसओपी पालन तदारक स्क्वाड गठन हो। एने राज्यर सबु विश्वविद्यालय कुल सचिव और कॉलेज अध्यक्ष को चिठी लिखि विभाग निर्देश देछि। 5 नंबर खबर चाकरी इस्तीफा देला आईएएस विष्णुपद सेठी। राज्य सरकार चर्चित आईएएस ऑफिसर विष्णुपद सेठी घर सीबीआई चढ़ाऊ करिछि। गतकाली सकाळ सीबीआई रेड करथिबा जानिबाकू पाइछन्ति अधिकारी। सीबीआई 8 जणिया टीम पचरा उचरा करथिबार सूचना रही। तेणु एसबू भितर चाकरी इस्तीफा देइछन्ति विष्णुपद सेठी। अन्यपटे विष्णुपद सेठी कहते मो ना कौन केस ना बिना कारण आसी मो घर रेड करुच्ची आईटी विभाग। मु 30 वर्ष धरी स्वच्छतार सह काम करिछि। चंचल मुखर्जी मोर कौन संपर्क ना किंतु सीबीआई टीम धरी आम घर आसी रेड करुछन्ति। डीज एंड रोक कंपनी सह लिंक नहीं खोलताड़ करुच्ची सीबीआई। विष्णुपद सेठी कहते मु 30 वर्ष धरी स्वच्छतार सह काम करिछि। हेले मु जने दलित एवं वंचित वर्गर गोटे ऑफिसर। आपण नुआपड़ा सोनपुर रायगड़ा जातु मो ना शुणे। महिमा धर्म प्रसार भी करिछि। सोनपुर गाँ गाँव मोर ना पाइबे। रायगड़ा 30 वर्ष आदिवासी को जमीन फेराई। आज 6ठ खबर मिली आवासर हेब तदंत। मिली आवासर तदंत निर्देश दि जाएगी। एकाम्र भुवनेश्वर महिषी खाल और गधिया खाल आवास घर तदंत हो। घर पाइबा पर अन्य घर भी अभियोग होइछि। तदंत कर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को खाद्य जोगाण और उपभोक्ता कल्याण विभाग मंत्री कृष्णचंद्र पात्र निर्देश देइछन्ति। आज 7 नंबर खबर उठिଯିव भुवनेश्वर सैनिक स्कूल। कटक एवं भुवनेश्वर हजार हजार सैनिक गढ़ी राज्यर प्रथम तथा स्वतंत्र परिचय प्राप्त शिक्षानुष्ठान भुवनेश्वर सैनिक स्कूल ठिकाना बदल सहर भितर
63 वर्षीय केंद्रीय विद्यालय को उठाइବାକୁ राज्य सरकार योजना प्रस्तुत करुछंती। एथिपाई राजधानी बाहर जगह चिन्हट करने को पूर्त विभाग को स्वतंत्र सचिव खोर्धा जिलापाल मानक चिठी लिखिछंती। सैनिक स्कूल भितर दे जाउथिबा रास्ता को चारि थाकिया करने को पूर्त विभाग 2024 रे देइथिबा प्रस्ताव को सैनिक स्कूल कर्तृपक्ष डिसेम्बर मासरे ग्रहण करिनथिले। छोट छोट छात्र छात्री सुरक्षा दृष्टि रखी जमी देवाकू स्कूल कर्तृपक्ष मना करबा परे पूर्त विभाग एभली चरम निष्पत्ति नहीं। 10 रु अधिक जेनेराल अधिकारी, 10 रु अधिक वीरता पुरस्कार प्राप्त अधिकारी तथा सहस्राधिक सेना मानकर अधिकारी गढ़ी स्कूल ठिकाना बर्तमान परिवर्तन होगाकू जाउछि। एहाकू नै विभिन्न महल में तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। आज 8 नंबर खबर, राज्य में 108 भली आरंभ होगाकू जाउछि 109 सेवा। मृत व्यक्ति को हॉस्पिटल किंबा श्मशान को नेब एही एम्बुलेंस। एबे 108 फोन कले लोकों पाखरे पहुंचुछि एम्बुलेंस। 20 रु 30 मिनिट भितर एम्बुलेंस पहुंचवा सह आहत रोगी को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाउछि। ठीक सेहीपरि राज्य में 109 सेवा आरंभ होगाकू जाउछि। जदि कौनसी व्यक्तिंकर हॉस्पिटल में मृत्यु होइथाय तेबे तांको हॉस्पिटल रो घर को किंबा श्मशान को निया जिवो। एथिपई कौनसी अर्थ देबाकू पड़िबो नाही। फोन करिवार 20 रु 30 मिनिट मध्य सेवा मिल जिवो। प्रथम पर्यायर यह समस्त जिलार मुख्य चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज आरंभ होबो बोली स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंगम सूचना दैछंती। एने बजेट रे स्वतंत्र अर्थ बराद होईछि बोली कहिसंती। एहा द्वारा सरकारी हॉस्पिटल रे मृत्यु पर शव नेबारे जो समस्या होउछि ताहा कमी जिवो बोली मंत्री महालिंगम कहिसंती। आज 9 नंबर खबर, श्री जगन्नाथ योजना गरीब भक्त माने मागणा रे करिवे कालिया दर्शन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार दिन विधानसभा बजेट रे अधिवेशन 2025-26 आर्थिक वर्ष पर 2.90 लाख कोटी टंकार एक पूर्णांग बजेट उपस्थापन करिसेंती। एथिरे नुआकरी बजेट रे श्री जगन्नाथ योजना जोड़ी होईछि। एने बजेट रे 30 कोटी टंका व्यय बराद मध्ये कर जाईछि। एही योजना रे सदर महकुमा श्रद्धालु मानकु मागणा रे बस सेवा श्रीमंदिर रे अणा जिवो। सेमाने महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करिवे और मागणा रे अभड़ा मध्ये खाइबे। मुख्यमंत्री बजेट उपस्थापना बेले कहिसंती जे महाप्रभु श्री जगन्नाथ ओडिशा और संस्कृतिर प्राण केन्द्र। रत्न सिंहासन उपरे विराजमान महाप्रभु को देखा प्रतिटी ओडियांकर इच्छा। गरीब भक्तंकर मनस्कामना पूर्ण करने को नुआ योजना श्री जगन्नाथ दर्शन आरंभ कर जाइछि। प्रत्येक जिलार सदर महकुमा जगन्नाथ दर्शन पर स्वतंत्र बस रे गरीब भक्त माने मागणा रे पुरी आसी जगा दर्शन करिवे और महाप्रसाद मध्य सेवन करिवे। आज 10 नंबर खबर, 19 रु 16 वर्ष झील को दिज्व कर्कट टीका। कर्कट परी एक शब्द जार नाम शुणिले लोक मैंने भयभीत हो आसती। प्रतिवर्ष विश्व में लक्ष लक्ष लोक कर्कट रे प्राण हराउछंती। भारत में मारात्मक रोग परी परिसंख्यान कम नुहे। आम देश में प्रतिवर्ष लक्ष लक्ष लोक कर्कट रोग रे शिकार होउछंती। आउ देश में बढ़ुवा कर्कट रोग मामला को दृष्टि रखी केंद्र सरकार एक बड़ पदक्षेप नवाक जाउछंती। महिला मानकर कर्कट रोग को रोकिबा पई खूब शीघ्र एक स्वतंत्र टीका उपलब्ध हेबो। मंगलवार दिन यही सांबादिक सम्मेलन में केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं आयुष मंत्री प्रताप राय एवं जादव यह सूचना दैछंती और से कहिसंती जे एही टीका आगामी 5 रु 6 मास मध्य उपलब्ध हेबो एवं यह 19 रु 16 वर्ष बयसर झील मानकु दियाजिवो। आज 11 नंबर खबर, ज्ञानेश्वर कुमार निजुक्ति पारिवारिक खुशी। बड़ झील डीएस, सान झील IRS एवं ज्वाई IAS। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ज्ञानेश्वर कुमार देशर परवर्ती मुख्य निर्वाचन कमिशन भाव नियुक्ति होइछंती। से वर्तमान CEC थिबा राजीव कुमार स्थान नेबे। CEC चयन संपर्कित कमिटीर सुपारिश को राष्ट्रपति अनुमोदन पर विधिवत विज्ञप्ति जारी हो सारी। 1988 बैचर केरल कैडर IAS ऑफिसर ज्ञानेश्वर कुमार गुप्तांकर जन्मस्थान हेउछि आग्रा। तांकर बापा डॉक्टर सुबोध कुमार गुप्ता एवं मां सत्यवादी गुप्ता विजयनगर कॉलोनी रे वास करुछंती। बापा मुख्य चिकित्सा अधिकारी पदर अवसर नैथिले। ज्ञानेश्वर कुमार परिवार रे अधिकांश मेडिकल रे निज कैरियर करथिबा बेले एथिरे अलग रास्ता बाछिछंती ज्ञानेश्वर। 12 नंबर खबर, भारत रे एंट्री करिवो टेस्ला। नियुक्ति देवा आरंभ कला कंपनी। अमेरिकार टारिफ माड़ पर भारत एवं 30 रु अधिक अमेरिका सामग्री उपर शुल्क ह्रास करने को चिंता करुछि। जो अमेरिकार ऑटोमोबाइल
ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି। ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ମାସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଟେସ୍ଲା ଲିଙ୍କ ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ଟେସ୍ଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ଘୋଷଣା କରିବ ସେ ଟେସ୍ଲା 13 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ଗ୍ରାହକ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟର ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ବେଳେ ମସ୍କଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏବେ ଟେସ୍ଲା ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଏନେଇ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଜିର 13 ନମ୍ବର ଖବର, ମୋ ଝିଅ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ନ ହେଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏତେ ଦୂର ପଠାଇଥିଲୁ। ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ରହିଛି। ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ମୋ ଝିଅ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ନ ହେଉ। ନେପାଳ ଯାଇ ଆମ କଲେଜରେ ପଢ଼ ବୋଲି ଡାକି ଆଣିଥିଲେ। ନେପାଳରୁ ପିଲା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଲେଜ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବୋଲି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବାପା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର 14 ନମ୍ବର ଖବର, ପେଣ୍ଟାଗନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ ତଦନ୍ତ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ F-35 ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି F-35 ଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଚାପ ଉପରେ ଭାରତ ଏବେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଫେଲ ପରି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ଆମେରିକାଠାରୁ ସୀମିତ ପରିମାଣର କିଣିବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଭାରତକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକାରେ ହିଁ ଏହାର ବିରୋଧ ହେବା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜିର 15 ନମ୍ବର ଖବର, ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଲା ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା କ୍ଷମତାରୁ ପତନ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଯେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏବେ ସେହି ଦେଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ୟୁନିସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚାଇନା ଆଡ଼କୁ କ୍ରମଶଃ ଢଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କର ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି BNP ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମିର୍ଜା ଫଖରଙ୍କୁ ଇସଲାମା ଆଲମଗୀର ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ଏହାକୁ 3ଟି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ଭାରତକୁ ତିସ୍ତା ନଦୀ ଜଳରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ସୀମାରେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ମନୋଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର 16 ନମ୍ବର ଖବର, ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କୀ ବିପଦ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଟିମ୍ 12 ଫେବୃଆରୀରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ 16 ତାରିଖରେ ରାତିରେ ଆଫଗାନ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ତିକା ଏବଂ ବରମାଳାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ 100 ନାଗରିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବଜିରିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 8 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଜିଠାରୁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି କରାଚି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। 29 ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଥମ କରି ICC ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ 1996ରେ ICC ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାର ନଜିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିବା ବେଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବାରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 17 ନମ୍ବର ଖବର, ୟୁକ୍ରେନ ବିନା କରାଯାଇଥିବା ବୁଝାମଣାକୁ ମାନିବ ନାହିଁ ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ବି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାଉଦି ଆରବର ରିୟାଦରେ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ରୁଷ କହୁଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ମଧ୍ୟ
ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ବିଷୟରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ୟୁକ୍ରେନର କୌଣସି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏହି ବୈଠକକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିନା ୟୁକ୍ରେନ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାକୁ ୟୁକ୍ରେନ ମାନିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର ଖବର। ଆମେରିକା ଚାପରେ ନରମୁଛି ହାମାସ। 4 ମୃତଦେହ ବ୍ୟତୀତ 6 ଇସ୍ରାଏଲି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହୋଇଛି ରାଜି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର କଡ଼ା ଧମକ ପରେ ହାମାସର ସ୍ୱର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହାମାସ ଏବେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଶନିବାର ଦିନ 6 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁବାର 4 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ। ଏଥିରେ ବିବଶ ପରିବାରର ଅବଶେଷ ରହିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଶନିବାର ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା 6 ଜଣ ବନ୍ଧକ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଜାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଅଧୀନରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ଜୀବିତ ବନ୍ଧକ। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ହାମାସ 3 ଜଣ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଇଥିଲା। ତଥାପି ହାମାସ କାହିଁକି ଏହି ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ହାମାସ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲି ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ବଦଳରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶହ ପାଲେଷ୍ଟାଇନି ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିଛି। 15 ମାସ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହାମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଜିର 19 ନମ୍ବର ଖବର। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ 8 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 17,166 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ନିଜର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନିୟମିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 17,166.43 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହିସାବ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି 2024-25 ରାଜ୍ୟ ଜିଡିପିର ପ୍ରାୟ 1.8% ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ବଜେଟ ପୁସ୍ତିକାରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହିତ ଏହି ଅବଧିରେ ମଧ୍ୟରେ ରାଜକୋଷରୁ 83,49.80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବଜେଟ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତର ପୁସ୍ତିକାରେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହିସାବକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଭୂତଳ ଜଳ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳର ହ୍ରାସ, ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଦାଦନ ଏବଂ ଋଣ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛି। ଆଜିର 20 ନମ୍ବର ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଖବର। ତାତିରେ ମିଳିବ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାତିରେ ମିଳିବ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଭିଜିବ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା। 19 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ କାଲି ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଖବର ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।